Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. First of all, I want to say thank you very much for watching our presentation from this video. And we are from group 9. My name is Isla Rabiatul Airin as the first speaker, and my partner names is Siti Hardiani as the second speaker. In this time, we're gonna discuss about history of children language acquisition. But before that, we should know what is language acquisition. Jadi apa itu penguasaan bahasa? Language acquisition is the process by which we are able to develop and learn a language. Jadi penguasaan bahasa itu adalah proses di mana kita mengembangkan dan mempelajari sebuah bahasa. This generally includes speaking, listening, writing, and overall communication. Jadi pada umumnya mencakup berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi secara keseluruhan. Next, what is Chomsky's theory of language acquisition? Jadi apa teori Chomsky mengenai penguasaan bahasa? Chomsky based his theory on the idea that all languages contain similar structures and rules or a universal grammar. Jadi Chomsky mendasarkan teorinya pada gagasan bahwa semua bahasa mempunyai struktur dan aturan yang sama, yang biasa disebut tata bahasa universal. And the fact that children everywhere acquire language the same way and without much effort. Dan fakta bahwa anak-anak dimanapun mereka memperoleh bahasa dengan cara yang sama dan tanpa banyak usaha, seems to indicate that we are born wired with the basics already present in our brains. Nampaknya menunjukkan bahwa kita terlahir dengan dasar-dasar yang melekat pada otak kita, yang sudah ada pada otak kita. Next, there are three theories of language acquisition. The first theory is the nativist theory. This language acquisition theory argues that there is a theoretical device known as the language acquisition device or LAD that is somewhere in our brain. Jadi terdapat tiga teori penguasaan bahasa. Yang pertama itu adalah teori nativist. Jadi teori ini berpendapat bahwa terdapat perangkat teoritis yang dikenal sebagai perangkat penguasaan bahasa atau LAD yang terdapat di suatu tempat pada otak kita. The second theory is the socio-cultural theory. This theory states that children are able to learn language out of a desire to communicate with their surrounding environment and world. Jadi teori ini menyatakan bahwa anak mampu belajar bahasa karena keinginan untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan dunia yang ada pada sekitarnya. The last theory is the learning theory. The learning theory is a theory that looks at language learning as learning a new skill, and that we learn language much in the same way that we learn how to count or how to tie shoes via repetition and reinforcement. Jadi teori pembelajaran adalah teori yang memandang pembelajaran bahasa sebagai pembelajaran keterampilan baru dan bahwa kita belajar bahasa dengan cara yang sama seperti kita belajar cara berhitung atau cara mengikat sepatu melalui pengulangan dan penguatan. Okay, next is language acquisition device or LAD. Ini perangkat penguasaan bahasa. According to Noam Chomsky, language acquisition device is hypothetical tool hardwired into the brain that helps children rapidly learn and understand language. Jadi menurut Noam Chomsky, perangkat penguasaan bahasa itu adalah alat hipotesis yang tertanam di otak yang membantu anak-anak dengan cepat
mempelajari dan memahami bahasa. Chomsky developed the LAD in the 1950s and since then has moved on to a greater theory called universal grammar to account for the rapid language development in humans. Jadi Chomsky mengembangkan perangkat penguasaan bahasa pada tahun 1950-an dan sejak saat itu telah beralih ke teori yang lebih besar yang disebut tata bahasa universal untuk menjelaskan perkembangan bahasa yang cepat pada manusia. I think it's enough from me. The next material will continue by my partner, Siti Hardiani. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Hardiani. I will continue the material by my friend. Stage of Language Acquisition Theory yaitu tahapan perolehan bahasa. There are 5 stages of language acquisition theory. Stage 1 is pre-production, yaitu tahap praproduksi. This first stage is also known as the silent period. Tahap pertama ini bisa juga dikenal sebagai period diam. Although a child may have up to 500 words in their receptive vocabulary or words they have learned from watching and listening as babies do. Meskipun seorang anak mungkin memiliki hingga 500 kata dalam kosakata reseptifnya atau kata-kata yang mereka pelajari dari menonton dan mendengarkan saat bayi, but they are not able to speak yet. Tetapi mereka belum dapat berbicara. Stage 2, early production, yaitu produksi awal. Stage 2 can last up to 6 months. Tahap 2 ini bisa berlangsung hingga 6 bulan. During this stage, kids will develop a vocabulary of about 1,000 words and can say 1 or 2 phrases. Selama tahap ini, anak-anak akan mengembangkan kosakata sekitar 1.000 kata dan dapat mengucapkan 1 atau 2 frasa. They use short bits of language that they have memorized, but this bit may not be used correctly. Mereka menggunakan sedikit bahasa yang telah mereka hafalkan, akan tetapi bit ini mungkin tidak digunakan dengan benar. Stage 3, speech emergence, yaitu munculnya pidato. In this stage, kids have about a 3,000 word vocabulary and can use simple sentence and phrase. Pada tahap ini, anak-anak memiliki kosakata sekitar 3.000 kata dan dapat menggunakan kalimat dan frasa sederhana. They should be able to sound out stories phonetically and match vocabulary words to definitions. Mereka harus mampu menyorakan cerita secara fonetik dan mencocokkan kosakata dengan definisinya. Next, stage 4 is intermediate fluency, yaitu kefasihan menengah. Kids in stage 4 have roughly 6,000 active words in their vocabulary. Anak-anak di tahap 4 memiliki sekitar
6.000 kata aktif dalam kosakata mereka. They are able to start using more complex sentences and should be able to express basic thoughts and opinion, both in speaking and writing. Mereka dapat memulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan harus dapat mengungkapkan pikiran dan pendapat dasar, baik dalam berbicara maupun menulis. Stage 5 or last stage is advanced fluency, yaitu kefasihan lanjutan. It can take 4 until 10 years to achieve academic cognitive fluency for a second language learner. Diperlukan waktu 4-10 tahun untuk mencapai kefasihan kognitif akademik bagi pelajar bahasa kedua. It also means that all language learners or native or not are fluent for their age in this stage. Ini juga berarti bahwa semua pembelajar bahasa asli atau bukan fasih untuk usia mereka dalam tahap ini. I think it's enough from me. Thanks for watching our group and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.